बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनाब रऊफ़ कलासरा साहब के एक कालम की और उनके एक व्लॉग की। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, जिनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, क्या इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में जिस तरीके की जर्नलिज़म यहाँ पाकिस्तान में हो रही है कोविड-19 के पाकिस्तान में आने के बाद, क्या वो जर्नलिज़म बहुत बेहतर है? क्या वो आइडियल जर्नलिज़म है, या वो सिर्फ एक फ़ेक प्रोपेगेंडा, एक फेकरी चल रही है, यानी एक फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्री चल रही है पाकिस्तान के अंदर? आप ये जो एक कालम है और एक व्लॉग है कलासरा साहब का, इसको जब हम पढ़ते हैं या इसको सुनते हैं पूरा, तो हमें ये महसूस होता है कि शायद जो जर्नलिज़म है, न्यूट्रल जर्नलिज़म जिसका हमें सबक दिया जाता है, वो कहीं पीछे रह गया है। और अब पर्सनल ग्रजेज़ हैं, दोस्तियाँ हैं, यारियाँ हैं, वफ़ादारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, और फिर उसके अलावा बुग़्ज़ है, नफ़रत है लोगों के साथ, जो अब चल रही है। यानी एक उनका कालम आया है जिसका उन्वान उन्होंने दिया कि बादशाह की अदाकारी। अब बादशाह की अदाकारी आप इस कालम से ही देख लें तो ये वो कालम है जो इमरान खान की एक रोने वाली वीडियो, पुरानी वीडियो थी, वो सामने आई, वायरल हुई। उसके ऊपर कलासरा साहब ने ज़रूरी समझा कि वो सियासत से हटकर सियासत की राहदारियों में जो होने वाली चीज़ें हैं, या जो फ़ैसले हो रहे हैं, या इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में जो फ़ौजी और सिविल हुकूमतें मिलकर चीज़ें कर रही हैं, फ़ौजी क़यादत और सिविल हुकूमतें, उसके ऊपर डिबेट करने की बजाय उन्होंने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया जो शायद उनकी जो अना है उसकी तस्कीन का बायस बना। वो उसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अदाकारी की। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, ये वाज़े अंदाज़ में उसके अंदर लिखा कि इमरान खान ने ये जो आंसू बहाए हैं, ये आंसू बहाना इमरान खान की अदाकारी थी। इमरान खान ने पूरी इसके अंदर जो है वो लाइट्स, कैमरा, एक्शन जैसा काम हुआ है। पूरी प्रोडक्शन टीम वहाँ पे थी। इमरान खान को एक चेयर पे बिठाया गया, उनके हाथ में तस्बीह दी गई, नीचे कैमरामैन लेटा हुआ है, बेहतरीन किस्म का उसके पास प्रोडक्शन कैमरा है, और वो लेकर बैठा हुआ है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन हुआ है, और ख़ान साहब ने आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं, और ख़ान साहब कन अक्खियों से उसको देख भी रहे हैं और आंसू भी बहा रहे हैं। अब कलासरा साहब ने ये भी आगे कह दिया, यानी सिर्फ अगर उसके ऊपर बात होती उस क्लिप के ऊपर तो ये भी ठीक था, यानी उनका हक था, लेकिन आगे उन्होंने फ़ैसला भी सुना दिया कि ये क्लिप जानबूझकर लीक किया गया है। अच्छा, अब ये क्यों जानबूझकर लीक किया गया कलासरा साहब ने, उसका भी जो उनकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक उन्होंने बड़ा ही मुदल्लिल किस्म के जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ये क्लिप इसलिए लीक किया गया है जानबूझकर, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, ये बताने के लिए कि जिस तरह पुराने ज़माने के रहमदिल हुक्मरान लोगों के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता था तो वो रोते थे, इसी तरह इमरान खान चूँकि अब कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसलिए इमरान खान आंसू बहा रहे हैं, और ये पूरी वीडियो बनाकर फिर लीक की गई ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान है यानी इमरान खान, वो कितने रहमदिल हैं और कितने ज़बरदस्त अंदाज में वो इंसानों के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है उसके ऊपर इतने रंजीदा हैं कि रो रहे हैं। आगे जो कलासरा साहब हैं वो तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ बयानिए हमेशा बनाए जाते रहे। एक बयानिया वो ये कहते हैं कि बरसों ये बयानिया दिया गया कि इमरान खान ने जमाइमा और उसके वालिद के अरबों रुपए ठुकरा दिए, यानी बहुत बड़ी दौलत मिल जानी थी ख़ान साहब को अगर वो यूरोप की लाइफ को ले लेते। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये ख़ान साहब ने अपनी किताब के अंदर भी लिखी है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, और वो अक्सर बेशतर ख़ुद भी कहते रहते हैं, और जो उनके करीबी रुफ़क़ा हैं, उनके दोस्त हैं, वो भी ये चीज़ समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब कोशिश करते और इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर लेते कि उन्होंने जमाइमा के साथ यूरोप में रहना है, तो फिर कोई मसला नहीं था उनके लिए। उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी वो भी चल रही होती, वो यूरोप के अंदर सुकून से रह रहे होते वहाँ पर। लेकिन जो उन्होंने एक आप कह लें कि प्रिंसेस लेवल की एक जो प्रिंस लेवल का एक ख़ानदान था, रॉयल फैमिली आप उसे कह सकते हैं, और उसकी जो जमाइमा खान थी, जमाइमा गोल्डस्मिथ, वो एक प्रिंसेस का दर्जा रखती थी। वो उनको जो पाकिस्तान लाए इमरान खान, तो बेसिकली उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर हुई, उसकी भी वजह ये थी, यही बयानिया था कि जमाइमा खान के हवाले से ये कहा जा रहा था, उनका ये मुतालबा था कि इमरान खान साहब उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ यूरोप चले जाएं, जबकि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, इस धरती के लिए यहाँ पर वक्त गुजारें। तो ये बयानिया ठीक है, अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये बयानिया चलता रहा है
تو رؤف کلاسرا صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کے بجائے اس بیانیے کو یعنی پروموٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے ایک سیاستدان نے باہر سے یعنی باہر والوں کا پیسہ بھی استعمال نہیں کیا، اور آپ کے کچھ سیاستدان ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ آج کل کلاسرا صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ میچ کر رہی ہے، جو یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے رہے ہیں۔ اب کلاسرا صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے باہر ایک بہت بڑی فیملی کا پیسہ ٹھکرایا وہ گناہ گار ہے، لیکن جس نے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کا پیسہ کھایا اور باہر لے کر گئے وہ شاید ان کے ہیرو بن چکے ہیں۔ ایک اور بیانیہ کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ خان چاہتا تو یورپ کی زندگی آسان ترین انداز میں گزار سکتا تھا۔ تو میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کلاسرا صاحب سے یہ جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو ان کے پروڈیوسر دھمکاتے بھی پھر رہے ہیں لوگوں کو، تو میں جو یہ سپر ٹیم ہے کلاسرا صاحب کی، کلاسرا صاحب خود بھی، تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اس وقت کمنٹیٹرز ہیں یا وہ پاکستان کے لوگ جو اس وقت دنیا میں جا کے کوچنگ کر رہے ہیں، کیا وہ انتہائی ایلیٹ کلاس کا لیونگ سٹائل نہیں اپنا رہے؟ کیا وسیم اکرم صاحب، وقار یونس صاحب، رمیز راجہ صاحب سمیت پاکستان کے وہ لوگ، عامر سہیل سمیت، انضمام الحق سمیت، جو کوچنگ کر رہے ہیں یا کمنٹری کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو ان کا کیا لیونگ سٹائل ہے؟ وسیم اکرم صاحب کا آپ دیکھ لیں تو عمران خان کی جو فیم تھا، عمران خان صاحب کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ان سے زیادہ تھیں۔ تو یہ بھی تو حقیقت ہے، یہ بیانیہ اگر بنایا جاتا رہا اور کہا جاتا رہا تو اس میں مجھے بتائیں کیا گناہ گاری ہے عمران خان کی، کیا قصور ہے عمران خان کا کہ اگر یہ بیانیہ تھا کہ عمران خان چاہتے تو یورپ کی آسان ترین اور پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، تو یہ حقیقت ہے۔ اب کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا بیانیہ جو ہے وہ 2 سال کے اقتدار کے بعد یہ جاری کرنا پڑا کہ یہ کلپ جاری کیا گیا کہ عمران خان بہت رحم دل ہیں، اور یہ بیانیہ اب جاری ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو رونا نہیں چاہیے، اسے عام انسانوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ بادشاہ صاحب نے کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ رومن امپائر اور رامائن پڑھنے کے حوالے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ساری مثالیں دے چھوڑی ہیں، لیکن مثال نہیں دی تو خلافت راشدہ کی مثال نہیں دی، جب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، جب اس دنیا کے اندر رول ماڈل بن کر ایک نیا نظام لانے والے، ریاست مدینہ بنانے والے، سر کے نیچے اینٹیں رکھ کر سوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور اپنی جو رعایا تھی عوام کے لیے دن رات روتے تھے، ان کے سامنے بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی روتے تھے، تو وہ خلافت راشدہ ان کے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ان کے لیے جو چرچل تھے وہ رول ماڈل ہیں، ان کے لیے رومن امپائرز، ان کے لیے اور دنیا کے امپائرز رول ماڈل ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو عام انسانوں سے مختلف ہونا چاہیے، یعنی جمہوریت جو کہتی ہے کہ ہم میں سے ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہمارے لیے ہوگی، وہ عوام والا نیریٹو جو ہے وہ کلاسرا صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ جو ہونا چاہیے اس کا لیونگ سٹائل بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا بات کرنے کا انداز بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہونا چاہیے۔ یہ اعتراضات ہیں کلاسرا صاحب کے۔ عمر بن عبدالعزیز یعنی ایک خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے، ان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو انہوں نے سہیل وڑائچ کے کالم کے اوپر ویڈیو کی، ایک ولاگ کیا، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ڈومین ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ صحافیوں سے ملاقاتیں کر کے انٹرویو کرے، انہوں نے یہ نہیں سوال نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے اسے اسٹیبلش کیا کہ یس ایسا ہوا ہے، شہباز شریف سے ملاقاتیں کی گئی ہیں، عمران خان سے ملاقاتیں کی گئی ہیں، اور ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی وہ ہر ویڈیو کے اندر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ تڑکا لگا دیتے ہیں۔ جب سے جہانگیر ترین کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کلاسرا صاحب کسی کا کوئی کالم دیکھتے ہیں یا کسی کو کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج کل ان کا یہ بھی یعنی وہ ایک چیز بن چکی ہے، جو پہلے ان کی ایک اسپیشلٹی تھی، ان کی ایکسپرٹیز تھیں کہ وہ اپنی نیوز لا کر اس کو کرتے تھے، آج کل وہ کسی کا کالم ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی ویڈیو ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی 2-3 لوگوں کی ویڈیو سے مختلف چیزیں لیتے ہیں اور اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا نیریٹو صرف یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو جب اپنے گھر بلایا یعنی وزیر اعظم آفس میں، تو ان کو اور ان کے جو دوست تھے ان کو پیار محبت سے عزت و احترام سے جواب کیوں نہیں دیا۔ اب آگے کلاسرا صاحب کہتے ہیں جو نیریٹو ہے جو یہ بنایا گیا ہے، یہ پروپیگنڈا کہہ لیں، کہ کلاسرا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف کے مطابق، اس کالم کے مطابق جو سہیل وڑائچ صاحب کا ہے، کہ
शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि इमरान खान ने भी मुलाकातें की हैं, इमरान खान से भी मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन कलासरा साहब ने डन कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ से मामला डील नहीं पा सके, मामला डन नहीं हो सके, इमरान खान से मामला डन हो चुके थे, लिहाजा इमरान खान को हुकूमत दे दी गई। यानी डील थोप दी गई इमरान खान को, उन्होंने इमरान खान के ऊपर लगा दिया उन्होंने कि इमरान खान डील के तहत आए हैं। इनके वज़रा भी वहाँ से अप्रूवल हुए हैं। और आखिर में वो ये कहते हैं कि अब नए इलेक्शन की बातें होने लगी हैं, नए इलेक्शन की जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन से यानी अभी 3.5 साल अगले इलेक्शन को पड़े हैं, लेकिन कलासरा साहब अभी से सबज़बाग दिखाना शुरू हो गए हैं लोगों को अगले इलेक्शन के लिए। ये नहीं कि जमहूरियत ये है कि आप आखिरी वक्त तक जमहूरियत पर यकीन रखें, जमहूरी इदारों पर यकीन रखें, इस यकीन को मजबूत बनाएं। लेकिन कलासरा साहब जो है वो अब हाथ धोकर यानी अब उन्होंने तहैया कर लिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान यानी अब बहुत अच्छी चीज़ भी करेंगे तो अब सिर्फ तनकीद ही आएगी। और एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये कि कलासरा साहब ने अपने इस वीडियो व्लॉग में जो है वो ये बताने की कोशिश की है कि अंडरस्टैंडिंग दोबारा हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के और जरदारियों और शरीफों के दरमियान, और जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो कुछ भी होने वाला है। ये वही नैरेटिव है जो पिछले 2 महीने से डॉक्टर दानिश और उन जैसे कोई और लोग, उनके कैलिबर के लोग जो है वो ये दे रहे थे कि कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी चली जाएगी। 1-2 यूट्यूबर्स के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कलासरा साहब भी उस लेवल तक पहुँच चुके हैं एंटी इमरान खान में, बुग़्ज़ इमरान में, कि वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही ये कोविड-19 का ख़ात्मा होगा पाकिस्तान से तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती नज़र आएंगी, यानी इमरान खान जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये था तज़किरा कलासरा साहब के एक कालम का, एक उनके व्लॉग का। उम्मीद है आप इसके ऊपर जो फ़ीडबैक है वो कलासरा साहब को ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।